वेलकम बैक टू ओडीजी एजुकेशन। आज आम आलोक विषय पढ़ा। देख आलोकीय परिघटना आलोकीय आलोकीय परिघटना आलोकीय परिघटना है एक प्रतिफलन प्रतिफलन प्रतिसरण तीन विकिरण विकिरण चार प्रकीर्णन प्रकीर्णन पांच विच्छुरण विच्छुरण हूँ वर्णाली एमती आलोक्य परिघटना आम बही भितर तीन सीमित अच्छे है सौदा गोटे आलोक्य परिघटना तेणु देखे यदि तुम्हें विकिरण कथा कि पचार अति क्षुद्र जदि कणिका है अति क्षुद्र कणिका आलोक गले ये कौन कर गतिपथ बदल अति क्षुद्र है कि बड़ है कौन कर छाई सृष्टि कर गतिपथ अति क्षुद्र गतिपथ बदल तेणु ताकू कहवा कौन विकीर्ण एमती घटना होती परीक्षा क्वेश्चन आसे मैंने ये क्वेश्चन आसो। अच्छा तापर प्रतिफलन प्रतिसरण विषय पढ़ा। प्रतिफलन कौन आलोक गोटे मध्यम आसला धर तो एआर आसला यहाँ प्रतिसरण पृष्ठ जो पृष्ठ से फेरुची से माध्यम को आसो जो माध्यम जाता से माध्यम को आसला एवं घटना से फेरला तेणु यहाँ आपतित रश्मिटा प्रतिफलित रश्मि। अच्छा यहाँ जो पृष्ठ से फेरला ना कि प्रतिफलन पृष्ठ किंतु प्रतिसरण में आलोक गोटे मध्यम आउ गोटे माध्यम गति कर धन्य तोर जल जल है यहाँ एआर है एआर आसला है ये जो अभिलंब से कौन हम ये से दूर आ विषय पढ़ा कि प्रतिसरणटा कौन बुझा आलोक कौन कला गोटे माध्यम आसला भिन्न सांद्रता विशिष्ट अन्य माध्यम गति कला भिन्न सांद्रता विशिष्ट माध्यम जानी आर सांद्रता कौन आर सांद्रता से एटा तेणु ये कौन हम ना गतिपथटा बदली गला कौन हम दिग बदल बेग बदल कौन कौन हो बेग बदलुच बेग आ दिग एतिक परिवर्तन हम दिगर पथ बदल बेगर पथ बदल है यहाँ जो पृष्ठर से ये दिग बदल बेग बदल दीटा बदल कौन कह प्रतिसरण पृष्ठ बा व्यवधान पृष्ठ प्रतिसरण पृष्ठ यहाँ हम प्रतिसरण पृष्ठ है प्रतिसरण पृष्ठ यहाँ प्रतिफलन पृष्ठ नहीं आपको कहवा कौन प्रतिसरण आपको कहवा प्रतिफलन है। अच्छा एवं कौन करिया आम मिरर विषय मिरर और लेंस दीटा एकाथरे प्रतिसरण प्रतिफलन कौट हो से कथा बुझा एकाथरे जो जोटा सब परीक्षा अच्छे से अनुसार टिप्स देवा है गोटा मन रखा देख दर्पण दर्पण केते प्रकार हम एक समतल है दुई है अवतल तीन है उत्तल समतल अवतल उत्तल तापर लेंस लेंसटा कौन एक है उत्तल लेंस है दुई है अवतल लेंस उत्तल लेंस अवतल लेंस एम लिखा है। अच्छा एवं कौन करवा प्रतिफलन दर्पण रोचे ये अवतल दर्पण एपटे रंग दी जाए जो पृष्ठटा प्रतिफलन पृष्ठटा बंका अच्छे भीतर पट खालुआ अच्छे है कौन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण प्रतिफलन पृष्ठटा ये एपटा ऊपर उठिक अच्छे ना कि यहाँ खाली जेपटे रंग दिया भीतर पटे
ଏପଟା କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରତି ଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ହେଉଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲେନ୍ସଟା ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସଟା এটা দ্বি উত্তଳ লেন্স এটা এখন କ'ଣ କହିବା ଦ୍ୱି ଉତ୍ତଳ ନା ଦୁଇପଟ ଯାକ ଉଠିକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିଲେ ଦ୍ୱି ଅବତଳ এটা କ'ଣ କହିବା ଦ୍ୱି ଅବତଳ এটা ହେଲା ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ এটা ହେଲା ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆଲୋକ ଆ ଉପରେ ପକେଇବା ସବୁବେଳେ ବାଁ ପଟେ ପକେଇବା ଆଲୋକଟାକୁ ଏଇଟା ଆଗରେ କିଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଖାଲି ଟିପ୍ସ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଲା ପୋଲ୍ ହେଲା ବା ମେରୁ ଏଇଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କର୍ଭେଚର ଆଉ ମଝିଟା ହେଉଛି ଏଫ୍ ହେଲା। ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କରୁଛୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଦେଖିବା ଏଇ କଥାରେ ଏପଟେ ଏଇଟା ଭିତରେ ପଟେ ଅଛି ସିଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଫ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲ୍ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ସେମିତି ଆର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଛି এটা অপটিক্যাল সেন্টারটা এটা F1 নেবা এটা F2 নেবা 2F1 আচ্ছা এপটে সেমতি F2 2F2 এ চিহ্নটা সমান দেখোটা শোনা রাখি দিয়া এটা মধ্যে অপটিক্যাল সেন্টার আছে এটা হচ্ছে F1 এটা হচ্ছে 2F1 নাই এটা F2 এটা হচ্ছে 2F2 ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋଟେ ମେରୁ ଦୁଇଟା ତାର ଆର କ'ଣ ହେଲା ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ହେଇଗଲା ତାର ଫୋକସ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଆଲୋକ ଗତିପଥ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆସି ପଡ଼ୁଛି ଆଲୋକ ଗତିପଥ କେମିତି ସେ ଯିବ କେମିତି କେଉଁ ଲାଇନ୍ ଯାଉଥିବ କେମିତି ହେଉଥିବ ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷରେ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ସମାନ୍ତରିକ ରାଶି ଯଦି ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷ ସମାନ୍ତରିକ ଆସୁଥିବ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଏପି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯିବ ପ୍ରତିକୃତ ଏମିତି ଯାଉଥିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଯଦି ଆଲୋକଟା ଏଫ୍ ଦେଇକିରି ଆପତିତ ହେଇଛି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ସମାନ୍ତର ହେଇକିରି ଫେରିବ ଏଇଟା ଘଟଣା ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯିଏ ସି ଦେଇକିରି ଆସିଛି ପ୍ରତିକୃତ ପଡ଼ିଲା ସି ଦେଇକିରି ଫେରିବ ହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ତିର୍ଯ୍ୟକ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ସେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ହେଇକିରି ଏମିତି ହେଉଛି ଯିଏ ସମାନ୍ତର ହେଇକିରି ଆପତିତ ହେଉଛି ଏଫ୍ ଦେଇକିରି ଯିବ ଯିଏ ଏଫ୍ ଦେଇକିରି ପଡ଼ୁଛି ସମାନ୍ତର ହେଇକିରି ଫେରିବ ଯିଏ ସି ଦେଇକିରି ଯାଉଛି ସି ଦେଇକିରି ଆସିବ ଯିଏ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତିର୍ଯ୍ୟକ ହେଇକିରି ପଡ଼ୁଛି ତିର୍ଯ୍ୟକରେ ଆସିବ ବାସ୍ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଭଳିଆ ଘଟଣା ସମାନ୍ତର ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲା ନା ସେ ଏଫ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଏଫ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ସେ ଫେରି ଯାଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଫ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିଏ ଯାଉଥିବ ଏପଟକୁ ଯାଉଥିଲା ଧରନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ସେ ଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ହେବ ସମାନ୍ତର ହେଇକିରି ଫେରିବ ହେଲା। ଯିଏ ସି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ଯାଉଥିଲା ସେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବାଟେ ସେ ବାଟେ ହିଁ ଫେରିବ ଯିଏ ତିର୍ଯ୍ୟକ ହେଇକିରି ପଡ଼ୁଛି ସେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ହେଇକିରି ଫେରିବ ହେଲା ଏମିତି ମନେ ରଖିଲେ এটা চারটা কথা হচ্ছে নাকি যে সমান্তর ହେଇକିରି ପଡ଼ୁଛି ଏଫ୍ ଦେଇକିରି ଯେ ଏଫ୍ ଦେଇକିରି ଆପତିତ ହେଉଛି ସମାନ୍ତର ହେଇକିରି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସି ଦେଇକିରି ଆସୁଛି ସି ଦେଇକିରି ଯାଉଛି ଯେ ତିର୍ଯ୍ୟକରେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କଥାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ସମାନ୍ତର ହେଇକି ପଡ଼ିଲେ ଏଫ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ଏଫ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମାନ୍ତର ହେଇକିରି ଫେରିବ ସି ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସି ଦେଇକିରି ଫେରିବ ନାଇଁ କି ये तीर्थकर पड़े तीर्थकर आस अच्छा ये कौन हुए ये समांतर पड़े समांतर आपतित है सी अपर पार्श्व कौन हम एफ देखिए फेर है जे एफ देखिए आपतित पड़ुची सी अपर पार्श्व समांतर जे आलोक केन्द्र दी पड़े जाऊँगी ऑप्टिकल सेंटर गला से विपथ न हो सी तार दिग बदल सीधा सी जीव ये जो घटना से घटना है तापर ये कौन है ये समांतर पड़ी सी एमती पड़े जाऊ नहीं एभलिया घटना सेमती आउ कौन रोक देखे ये नियम आमको
କେମିତି ଦେଇକି ଯାଉଛି ଲେନ୍ସର ତାପରେ ଲେନ୍ସ କଥାରେ କେମିତି ଯାଉଛ କେମିତି ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଏଫ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ନହେଲେ ଏଥର ଏଫ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଏଫ୍ଟା ଏମିତି ଯାଉଥିଲା ଏମିତି ଯାଉଥିଲା ଅଗ୍ରପଥ ସମାଧାନ ପଡ଼େ ଯେ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ପଳେଇଛି ସେଇଟା କଥା ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ହେଉଛି ହେଲା ସେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲା ଏପଟେ ସମାଧାନ ପଡ଼ିଥିଲା ଏପଟକୁ ଯାଉଥିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ତିନିଟା କଥା ତାପରେ ବୁଝିଲା ମନେ ରହିଲା ଦର୍ପଣ କଥାରେ ଅଲଗା ହେଲା ଲେନ୍ସ କଥାରେ ଅଲଗା କେମିତି କଲେ କେମିତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆଲୋକ କଲେ ଆଲୋକଟା କେମିତି କଲେ ଆପତନ କୋଣ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ଜିରୋ ହେଉଥିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି କଲେ ଆପତନ କୋଣ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ଜିରୋ ହେଉଥିବ କେମିତି କଲେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ କେମିତି ହେଲେ ଦର୍ପଣରେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ କେମିତି ହେଲେ ସେଠି ଆପତନ କୋଣ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣଟା ଜିରୋ ହେଉଥିବ ସିଏ ଦେଇକି ରହିଲେ ସେ ବଢ଼ି ଆସିଲା এটা জিরো হয়ে গেল ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଏଟା ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ କେଉଁଠି କେମିତି ହେଇଛି କେମିତି ଆସୁଛି ଏଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କରିବା କେଉଁଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେମିତିକା ହେଉଛି देखिए यहीटा अवतल दर्पण अवतल दर्पण एटा प्रधान अक्ष है मुख्य अक्ष है ये कौन कर उत्तल दर्पण आर मतलब सी रहा एफ रहा पी रहा ये आर एफ अच्छी आर सी अच्छी उत्तल लेंस एटा ऑप्टिकल सेंटर है एटा F1 धरबा एटा 2F1 एटा F2 एटा होची 2F2 एमिति अवतल एटा ऑप्टिकल सेंटर है एटा F1 2F1 F2 2F है ना ये डायग्राम कथा करिए अच्छा जो प्रतिबिंब हम प्रतिबिंब दुई प्रकार कौन कौन गोटे रियल अर्थ वास्तव आ गोटे भर्चुआल अर्थ आभासी आभासी प्रतिबिंबटा केमती हो ना दर्पण भितर हो दर्पण भितर जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंबटा परदा पर पड़ोनी दर्पण भितर हो कौन कह आभासी प्रतिबिंब आ जो इमेजटा कौन कर गोटे परदा पर पड़ू तो कौन कह रियल कह वास्तव प्रतिबिंब कह ये मन गोटे जी आभासी आभासी सी निश्चित भाव सड़क हम आभासी जी मैंने सड़क हम केते सान हम केते बड़ हम केते समान ये प्रकृत आभासी सड़कटा निश्चित सान बड़ समान सेमती जदि वास्तव हम वास्तव प्रतिबिंब हेले यहाँ कौन हम ओलटा हम बुझल ओलटा हम सान बड़ समान ये सीमित रही केत ओलटा निश्चित सब है कि सान हो बड़ हो समान हो सान बड़ समान हो कि यहाँ सड़क यहाँ ओलटा है देखे यू सब वस्तुटा कौन हो बाँ पट रखा बाँ पट रखा बाँ पट रखिले सपोज ये देख अनंत दूरतार वस्तु अच्छी ये एफटार सृष्टि जो वस्तुटा अनंत दूरतार एफटार आरंभ बियॉन्ड सी सी पूर्वर जदि वस्तु रहीगला ये ऑब्जेक्ट वन रेट रहा प्रतिबिंबटा कौन हम सी आउ एफ मध्य है
এটা ইমেজ 1 যদি সি উপরে রহিগলা বস্তুটা এটি ଅଛି এটা অবজেক্ট 2 টা রখিবা তার কোন হবে সে সি ঠারে হি হবে এটা ইমেজ 2 है सी ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବସ୍ତୁ ରହିଲା ଏଠି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆଗକୁ କଣ ପଡେगा ନାଇଁ କି ଆଇ ଇମେଜ 3 ହେଇଗଲା ହେଲା ଯଦି ବସ୍ତୁ ଏଫ ଠାରେ ରହିଲା ଏଠି ରହିଲା ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ହବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁଠୁ ବଡ ହବ ତାକୁ ଅବଜେକ୍ଟ 4 କଲେ এটা ইমেজ 4 ହେଲା ମନେ ରଖ କୋଡ କହିଲେ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଯଦି ବସ୍ତୁ ପି ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ ରହିଗଲା এইটি এটা এই পটে দর্পণ ভিতরে হবে এটা অবজেক্ট 5 ধরে এটা ইমেজ 5 মনে না কোডে কি মনে রাখতা কোড হলে কেমতি হচ্ছে কিন্তু এইটার কথা ଦେଖିବା বস্তু অনন্ত দূরতা রহি গলে একটা হয়ে যাব কিন্তু এইটি যোঠে রহিলে মধ্যে এমতি হবে এটা অবজেক্ট থিব এটা ইমেজ থিব এমতি হবে এইটি মধ্যে এই দেখে বস্তু অনন্ত দূরতার আছে তাহলে কোন হবে এপটারে বস্তু অনন্ত দূরতার আছে এপটারে হবে ছোট গতি ক্ষুদ্র হবে কিন্তু বাস্তব উল্টা হবে যদি বস্তুটা 2f1 পূর্বରୁ ରହିଗଲା এটা অবজেক্ট 1 টা ରହିଲା তা মানে এইটি ହେଲା এটা i1 করলা যদি অবজেক্ট 2f1 ରେ ରହିଗଲା তাহলে কোন হতো এইটি 2 ফন্ডে 2 এপ্টার হতো এটা অবজেক্ট 2 হলে এটা হলো ইমেজ 2 ହେଲା যদি বস্তুটা কম করিবা আরি মধ্যে রাখি দেবা ହେଲା তাহলে এপড়କୁ পড়েগা বড় হই যাবে আর বড় আছে কোটে বড় কোটে সান কেমতি হি চলছি আচ্ছা এটা i 3 গলা যদি এঠে রহি গলা f1 রে তাহলে 2 হলো সবুর বড় হবে এটা বড় হই যাবে এটা 4 করে দেবা এটা অবজেক্ট করে যদি বস্তুটা ও অপটিক্যাল সেন্টার আর এর মধ্যে রয়ে গেলে মানে বস্তুটা এটি আছে এটা এটা অবজেক্ট 5 টা তাহলে এই পটে হি হবে এই পটে হি যাব ହେଲା এটা হলো ইমেজ 5 ହେଲା আচ্ছা এইটা সে কোন হতো অনন্ত দূরত্বে রহিলা তাহলে এইটা হতো কিন্তু এইটা রহি গেলে পরে কোন হতো এই পটে হি হচ্ছে ହେଲା এটা অবজেক্টটা এটা হচ্ছে ইমেজটা ହେଲା তো পুরা মনে রাখো পিকচারটা কোড কোন কেমতি হচ্ছে কোড কোন কেমতি এই পটে দেখো বস্তু এপটে রহি গেলে এটা সবବେଳେ ইউটা নেগেটিভ হই যাচ্ছে নাকি ইউটা কইবে ইউটা হলো বস্তুর দূরত্ব এটা নেগেটিভ হবে এটি ইউটা মাইনাস তো এটা মধ্যে সেগুলো বামপটে আছে নাকি এর মধ্যে ইউটা নেগেটিভ নেবা এর মধ্যে ইউটা নেগেটিভ হচ্ছে এর মধ্যে ইউটা নেগেটিভ হচ্ছে এর মধ্যে ইউটা নেগেটিভ হচ্ছে নেগেটিভ আছে সব জায়গায় হ্যাঁ দেখে এইটু কোন হলা প্রতিবিম্ব এটা প্রতিবিম্ব যে পড়ে আছে তেণু এই কোন হচ্ছে প্রতিবিম্বটা বাস্তব হয়েছে এটা পরদা উপরে পড়ছে বাস্তব হয়েছে তেণু এটা মাইনাস ভি নেইছিবা এইটু এতিক তোর প্রতিবিম্বর দূরতা না ହେଲା মাইনাস ভি নেইছিবা কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখে এটা ডান পটু গেলে না কি এটা ভি হই যাচ্ছে এপটা নেগেটিভ হচ্ছে এপটা নেগেটিভ ହେଲା আচ্ছা এটা বলে ঠিক আছে এইটু কোন হবে এপটে রহিলা প্রতিবিম্বটা না ডান পটু রহিলা এটা হবে ভি হই যাব প্লাসটা আটা মধ্যে প্লাস হই এটা এপটা কোন হতো প্লাস হই গেল ହେଲା হ্যাঁ তাহলে ফোকাস দূরতাটা এইটা কোন হতো এটা নেগেটিভ হলে ভিটা মধ্যে নেগেটিভ হবে এফ মধ্যে নেগেটিভ হবে তিনটা নেগেটিভ হচ্ছে এটা কোন হতো এটা ভিটা পজিটিভ হচ্ছে এফটা কোন হচ্ছে পজিটিভ হচ্ছে মনে হলো হ্যাঁ দেখে এটা কেবল বাস্তব ক্ষেত্রে আর যেতেবেলে এপটে এটা রହୁଛି ভিটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে এপটা কিন্তু প্লস হচ্ছে এপটে ভিটা নেগেটিভ হচ্ছে ব্যাক করে দেখালে নাকি এটা আভাসী এটা কোড হলে আভাসী হচ্ছে এটা কোড হলে আভাসী হচ্ছে f1 আর ও মধ্যে রইল এটা আভাসী এইটা
ଏପଟେ ରହିଲେ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଭାସୀ ହେଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ହେଉଛି ଆଭାସୀ ହେଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଟେ ଅଛି ସେପଟେ ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଭାସୀ ହେଲା ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଏହା କଥା ଆଭାସୀ ବେଳେ ଏଇଟାର ଆଭାସୀ ବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛି ବସ୍ତୁଠାରୁ ବଡ଼, ଏଇଟାର ମଧ୍ୟ ଆଭାସୀ ବେଳେ ବସ୍ତୁରେ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାକ ସାନ ହେଉଛି ମନେ ରଖିଲେ। হ্যাঁ দেখে আর সঠিক সূত্র তার আছে কেমন হচ্ছে 1/v প্লাস 1/u ইজ ইকুয়াল টু 1/f 1/f है। अच्छा परिवर्तन m इज इक्वल टू कोन होतबो hi/ho इज इक्वल टू -v/u एटा पड़े -v/u एटा मन को जोड़ा एटा फॉर्मूला ना नहीं एटा कोन होतबो 1/v minus 1/u is equal to 1/f ये जो परिवर्तन hi/ho is equal to v/u it is positive चला हां कोना नहीं। अच्छा ये देखिबा दुईटा क्षेत्र रे परिवर्तन अपन अवतल दर्पण उत्तल लेंस परिवर्तनटा पॉजिटिव होची परिवर्तन पॉजिटिव किंतु एक कोटु बड़ होथियो यदि ग्रेटर देन 1 हे गेला एटा बड़ होबनी प्रतिबिंबर उच्चता भाई वस्तुर उच्चता एटा मतलब प्रतिबिंबर उच्चता भाई वस्तुर उच्चता नहीं ए दिना क्षेत्र कोन हे छै आभासी छै एक कोटु बड़ परिवर्तन तो एट देखे ए जे परिवर्तन रहबो एटा कोन होतु ना एक रु सान होतु एक रु सान होची पॉजिटिव होची एक रु सान होची 0 रु बड़ होची 0 रु बड़ हो जाउची दुईटा क्षेत्र देखो एटा छोट अछि ना एटा बड़ अछि एटा पॉजिटिव हो किंतु एक रु सान होतु 0 रु बड़ होतु हम देखिबो जे फॉर्मुलास कथा ही आसीबो आभासी एटा कोन हो एक रु बड़ रहि गेला जानि से निश्चित हम दिला कले आभासी हेछि हैला पूरा सूत्र मन रखिबो केमति हैला कोटे केमति होछि कोन होछि मन रखिबो हैला तो नानी पूरा मन रखिलु हैं सूत्र सब हेला लेंस हे गेला आउ दर्पण मध्य हे गेला अवतल दर्पण केमति गाबो तुम मन रख तुम देखियो एई खतराटा परीक्षा सु आसी ए देखला एटा माइनस यू भीटा मत एटा का पॉजिटिव है एटा कोन तीनटा का नेगेटिव है एटा दीटा पॉजिटिव है हैं दीटा पॉजिटिव है मन रख दोटा क्वेश्चन जगह एबडा सु आसी बुझला तो हैं मो वीडियो टी भलो लागे लाइक करिवो शेयर करिवो कमेंट्स करिवो बेल आइकन को दबाइबो रही थैंक्स।